बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये आज की हमारी वीडियो उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर है जो कि अपनी इज़्वाजी ज़िंदगी को लेकर बहुत डिप्रेस हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहती हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत से अहम राज हैं जो आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी इज़्वाजी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून हो जाएगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई अपडेट से सबसे पहले आगाह होते रहें। एक छोटे से शहर में मुकीम खानदान की एक सच्ची कहानी है। मियाँ बीवी किसी दूसरे शहर से वहां आकर आबाद हुए। कुछ अरसे के दौरान मोहल्ले भर में खातून खाना और उनके शौहर में बेमिसाल हम आहंगी और बेहतरीन इज़्वाजी ताल्लुकात की धूम मच गई। लोग हैरान होते कि इन मियाँ बीवी की शादी को 25-30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये आप में एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि इनकी बाहमी मोहब्बत इतनी है। मोहल्ले की चंद औरतें एक बार इकट्ठी होकर खातून के पास गईं और उनकी शानदार इज़्वाजी ज़िंदगी का राज पूछने लगी। खातून ने उनका खैर मुकद्दम किया, खातिर मदारत की और फिर जब सवाल सुना तो मुस्कुराकर बोली, आप लोगों के ख्याल में क्या वजह हो सकती है? औरतों ने जवाब दिया, मियाँ बीवी में बहुत अच्छा ताल्लुक और बाहमी मोहब्बत के पीछे 4-5 फैक्ट्रीज होती हैं। बीवी बहुत अच्छे खाने पकाती हैं और मैदे के रास्ते खामद के दिल में घर कर लेती हैं। वो बहुत खूबसूरत और खामद उसकी जिस्मानी खूबसूरती का असीर हो जाए, उसका नस्ब आला हो और ख़ानदानी वजाहत की वजह से मर्द उसका एहतराम करने पर मजबूर हो, औलाद सादतमंद हो जिसकी वजह से खामद खुश हो और औलाद की तरबियत पर अपनी बीवी का ममनून हो जाए। सबसे आखिरी वजह वो टोटका या जादू हो सकता है, जिसकी वजह बीवी मर्द को हाथ तले रखने पर मजबूर कर देती है। ये जवाब सुनकर वो खातून मुस्कुराई और उनकी तस्दीक करते हुए जवाब दिया, खाना बहुत अहम है और इसके ज़रिए खामद को खुश रखा जा सकता है, लेकिन खाने में ऊंच नीच होती रहती है और कभी ऐसा भी होता है कि खाना बाइस से नज़ा बन जाए। जिस्मानी खूबसूरती की एक मियाद होती है, वक्त के साथ ये ढल जाती है। अपनी खूबसूरती को किसी हद तक उम्र के साथ साथ बरकरार भी रखा जा सकता है, लेकिन बीमारियां भी इंसान के ताक़ुब में होती हैं। मामूली सी गफलत किसी संगीन बीमारी तक पहुंचा देती है और आखिर जिस्मानी हुस्न का सहर टूट जाता है। आला नस्ब या ख़ानदानी वजाहत से मर्द जल्द उकता जाता है और फिर ये कार्ड बेअसर हो जाता है। सादतमंद औलाद मर्द का फ़ख्र है, लेकिन ये याद रखें, औलाद की अच्छाइयाँ बाप के खाते में जाती हैं और बुराइयाँ माँ के, और ज़ाहिर बाप की नज़र से औलाद की खामियाँ ओझल नहीं रह सकती। कोई ना कोई नज़र आ ही जाती है और लड़ाई को फिर कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आखिरी बात ऐसी है जो मुफीद है, मर्द को टोटके या जादू के जरिए काबू किया जा सकता है। जादू वाली बात सुनकर फितरी तौर पर ख़वातीन की रग तजस्सुस भड़की थी। उन्होंने जादू की तफसील पूछनी चाही कि कोई तावीज़ या दम की हुई चीनी या फिर कुछ और। इस पर जहां दीदा अरबी खातून ने अपनी कामयाब जिंदगी का निचोड़ बताते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जादू के 3 जुमले हैं और 2 बुनियादी असूल। जादू के जुमले हैं, जी, अच्छा, बहुत बेहतर, आइंदा ये नहीं होगा। जबकि 2 असूल ये हैं, अपनी गलती का कभी दिफा ना करना और तनकीद को मिस्बत लेते हुए उसे अना का मसला ना बनाना। फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए बताया, जब मेरी शादी हुई तो शुरू में बड़ी परेशानी हुई। खामन सरकश अड़ियल घोड़े की मानद था जो बात बात पर बिदक जाए, गुस्सा जल्दी आ जाता और फिर जब बहस की जाती तो ये इंतहा पर पहुंच जाता। इधर मैं भी घर की लाडली थी, थोड़ी सी तनकीद मुझे मुस्तरिब और परेशान कर देती। गलती हो जाने के बाद तस्लीम ना करती बल्कि इल्ज़ाम दूसरों पर धरती। मेरी अना मुझे मनफी रुख पर ले जा रही थी। करीब था कि हमारी शादी ख़त्म हो जाती, मगर एक रोज़ मेरी एक बुजुर्ग अजीज़ा मिलने आई। 1-2 दिन रही तो उन्हें सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। उन्होंने मुझे जादू के इन 3 जुमलों और 2 असूलों से रोशनास कराया और समझाया कि इन्हें अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना लो। मैंने ऐसा ही किया और इसके बाद से ज़िंदगी बदल गई। मैंने खामद से बहस में उलझना ही छोड़ दिया। जब अपनी गलती होती तो फ़ौरन उसे तस्लीम कर लेती और फिर उसे दोबारा ना दोहराने का अहद करती। जब गलती मेरी ना होती तब भी खामोश हो जाती।
خاوند آگ بگولا ہوتا تو اسے جادو کے 3 جملوں سے ٹھنڈا کر لیتی۔ چیزوں کا انا کا مسئلہ بنانا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ جن باتوں کو آج ہم پہاڑ جتنا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ چونٹی کی طرح ننھی نظر آنے لگتی ہیں۔ خاوند کے غصے کا ترکی بترکی جواب نہ دینے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کا پارا فوراً نیچے آ جاتا اور پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے پیار بھری باتیں کرنے لگتا۔ رفتہ رفتہ اس نے غصہ کرنا ہی کم کر دیا۔ یوں اپنے جادو کی وجہ سے معاملہ سدھر گیا۔ محلے کی عورتیں جو یہ طولانی تقریر سن کر بور ہو رہی تھی، چڑ کر بولی، آپ کی باتیں عجیب ہیں، آخر ہم اپنے خاوندوں کے ہاتھوں عزت نفس کیوں مجروح کرائیں؟ پھر ڈانٹ کے بعد میاں کی پیار بھری باتوں پر کس طرح یقین کیا جائے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر عورت ہی کیوں تنقید برداشت کرے؟ تجزیہ کار خاتون نے جواب دیا، دیکھو چند باتیں سمجھ لو تو یہ سب شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ عورت گھر کی مالکہ ہے اور مرد مکان کا۔ بچے اگر باہر گلی میں گڑبڑ کریں گے تو محلے والوں کی ناراضگی کا نشانہ مالک مکان کو بننا پڑے گا۔ گھر کے اندر مسائل پیدا کریں گے تو گھر کی مالکہ کو۔ بیوی کو ویسے بھی شوہر کا نباز ہونا چاہیے، جرا نہیں۔ یہ سرجری جراحی کا کام وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بیوی کو اپنے لیے محفوظ قلعہ چاہیے ہوتا ہے اور مرد کو سکون۔ خوشگوار گھریلو زندگی میں دونوں کو اپنی پسند کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ رہی عزت نفس تو وہ انسان اپنے ہاتھوں خود مچلو کرتا ہے۔ کوئی بھی معقول شخص بلا وجہ غصہ نہیں کرتا، اس لیے وجہ کا سبب بننے والوں کو کبھی غصہ برداشت بھی کر لینا چاہیے، اس کی ہمت اور قوت برداشت کی جائے۔ اب بچا آخری سوال کہ عورت ہی کیوں؟ جواب ہے، عورت نہیں بلکہ ماں یا بیوی۔ یوں سمجھ لو، جو ذمہ دار ہوگا وہ برداشت کرے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ اپنے اندر تحمل، برداشت اور انڈرسٹینڈنگ لا کر بڑے سے بڑے مسائل کو جنم لینے سے روکا جا سکتا ہے۔ آخری تجزیے میں گھر اور زندگی کا سکون اہمیت رکھتا ہے۔ ٹکراؤ، مقابلہ بازی اور انا کی تسکین وقتی آسودگی تو دے سکتی ہے، مگر جو کانٹے اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے وہ ہر حال میں ہمیں ہی چننے پڑیں گے۔ یہ ایک خاتون کی خوبصورت زندگی کی خوبصورت باتیں تھی جو اس نے اپنے دوستوں سے شیئر کی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری خواتین جو یہ ویڈیو سن رہی ہیں وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں گی اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے گی۔ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے اور آپ کی زندگی کو مزید خوبصورت بنانا ہوتا ہے، تاکہ ہماری ہر ویڈیو سے آپ رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں مزید اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔